Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Materi mata kuliah filsafat UM Universitas Mandailing. Saya sekarang intens berbicara tentang Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Sejak kuliah perdana Bapor Badan Formatur Universitas Mandailing pada Sabtu 2 Juli 2016, ketika sebelumnya saya berbicara tentang DS3M, diskusi Sabtu sore sepanjang masa sejak Sabtu 9 Agustus tahun 2015, ketika sebelumnya saya berbicara tentang DS2, diskusi Sabtu sore, ketika sebelumnya saya berbicara tentang DJS, diskusi Jumat sore pada 20 Februari 2009 sebagai hari lahir YMR, Yayasan Mandailing Raya sebagai hari deklarasi YMR, Yayasan Mandailing Raya. I am now intensely talking about the formator body of MU Mandailing University. Since the inaugural lecture of the formator body of MU Mandailing University on Saturday, 2nd of July of year 2016, when previously I spoke about the afternoon Saturday discussion of all time since Saturday, 9th of August of year 2014, when I previously talked about the afternoon Saturday discussion, when previously I talked about the afternoon Friday discussion on 20th of February of year 2009 as day of it of the declaration day of the Great Mandailing Foundation. Formasi Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing adalah utuh secara kronologis yang ideologis, secara monolog arahan dari saya yang saya tuang dalam Jebar MGBSM, jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa, yang tematik pada penjadwalan tematik Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference di KPG Kantor Pusat Global MPPG YMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, yang diselenggarakan oleh Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing dengan realitas yang terfondasikan pada kemenerusan UM Universitas Mandailing SM sepanjang masa. Pada dasarnya meneruskan UM Universitas Mandailing adalah tugas mulia kita bersama pada cita-cita ilmu pengetahuan merekatkan kemanusiaan sedunia untuk perdamaian abadi dunia. What eternal peace. The formation of the formator body of MU Mandailing University is ideological, chronological, whole, monologically directed by me that I forged in the multitudinal of physics analysis of biological genetic micron of all time, with systematic and thematic scheduling of the public lecture of afternoon Saturday of all time, with the electronic teleconference at the global headquarters of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, organized by the formator body of MU Mandailing University, with reality based on the continuity of MU Mandailing University of all time. Basically, continuing MU Mandailing University is our noble duty together on the ideals of science to glue together humanity worldwide for what eternal peace. Rentetan peristiwa yang dialami oleh UM Universitas Mandailing sangat panjang. Apapun yang terjadi atas dinamika bumi Mandailing, UM Universitas Mandailing tetap lembaga ilmiah akademis analis belajar kepada
kesejarahan regional yang menerpa komunal masyarakat belahan dunia lainnya. Perguruan tinggi baik college, kampus, sekolah tinggi, akademi, institut maupun universitas selalu muncul sebagai penyelesai masalah, problem solver akan halnya dengan Bumi Mandailing. Universitas Mandailing adalah solusi kehidupan khalayak masyarakat Bumi Mandailing. The series of events experienced by MU Mandailing University is very long. Whatever happens to the dynamics of its Mandailing, MU Mandailing University remains an academic scientific institution of analysis, learning to regional history that strikes communities communal in other parts of the world. Universities, both college, campuses, high school, college, institute, and universities always appear as problem solvers, as in the case with its Mandailing MU. Mandailing University is the solution for the lives of the people of its Mandailing community. Berhubung karena Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing hanya kubangan. Berhubung karena Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing hanya kubangun melalui ide dan tulisan, maka sudah menjadi panggilan nuranilah kepada pengurus CMR, Yayasan Mandailing Raya, akademisi Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing untuk mematerialkan ide Universitas Mandailing menjadi badan hukum legal akademis, melakukan proses belajar mengajar. Penanaman pohon raksasa Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing telah kita lakukan sejak dideklarasikannya YMR, Yayasan Mandailing Raya, dan kita rawat Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing sebagai salah satu lembaga otonom dari YMR, Yayasan Mandailing Raya. Because the formator body of MU Mandailing University only built by true ideas and writings, it has become a calling for conscience to the management of the Great Mandailing Foundation, academics of the formator body of MU Mandailing University, to materialize the idea of MU Mandailing University into a word of academic legal law conducts, teaching and learning processes, planting the tree of the formator body of MU Mandailing University that we have done since the declaration of the Great Mandailing Foundation, and we read the formator body of MU Mandailing University is one of the autonomous institution of the Great Mandailing Foundation. Sebagai birokrat murni, saya akan merawat Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing secara asuhan birokrat yang tentu dibantu oleh kawan-kawan yang berasal dari multiprofesi, baik pengusaha maupun akademisi. Konstanta, konsistensi, komitmen, permanen, istiqomah, konsekuen adalah istilah yang menyelimuti kita dalam mengasuh Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing. Konstanta, konsistensi, komitmen, permanen, istiqomah, konsekuen. Saya hanyalah menulis penjadwalan tematik KUM S3M oleh umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di KPG Kantor Pusat Global MPP YMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, yang diselenggarakan oleh Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing sepanjang jangkauan yang bisa saya jangkau ke depan. Tentang masa depan Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing, saya serahkan sepenuhnya kepada pengurus. YMR, Yayasan Mandailing Raya, akademisi Bapak Badan Formatur Universitas Mandailing. As a bureaucrat, I will treat the formator body of MU Mandailing University in the care of bureaucrats who are certainly assisted by friends who come from multi-profession, both businessmen and academics. The consequent istiqomah, permanent commitment, consistency, constant is a term that envelops us in caring for the formator body of MU Mandailing University. The consequent istiqomah, permanent commitment, consistency, constant is that I only write thematic scheduling of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference at the global headquarters of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, organized by the formator body of MU Mandailing University as far as I can read in the future.
about the future of the former body of MU, Mandailing University. I left it entirely to the former body of MU, Mandailing University. Penjadwalan tematik KUM S3 MET kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di KPG Kantor Pusat Global MPP GYMR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya yang diselenggarakan oleh Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing adalah bakat saya yang saya sadari sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang tepat untuk saya sebagai konseptor Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Untuk tupoksi, tugas pokok dan fungsi selebihnya saya serahkan menjadi tanggung jawab penjadwalan tematik KUM S3 MET kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di KPG Kantor Pusat Global MPP GYMR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya yang diselenggarakan oleh Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing, pengurus YMR Yayasan Mandailing Raya, akademisi Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Thematic scheduling of the public lecture of afternoon Saturday full-time with electronic teleconference at the global headquarters of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, organized by the former body of MU, Mandailing University, is my talent that I realized was the right main task and functions for me as the director of the former body of MU, Mandailing University. For main task and function, the rest are left to be the responsibility of thematic scheduling of the public lecture of afternoon Saturday full-time with electronic teleconference at the global headquarters of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, organized by the former body of MU, Mandailing University, the management of the Great Mandailing Foundation, academics of the former body of MU, Mandailing University. Saya hanya mengajar Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing dengan menulis penjadwalan tematik KUM S3 MET kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di KPG Kantor Pusat Global MPP GYMR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya yang diselenggarakan oleh Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing yang saya tuang dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Genealogis sepanjang masa. Inilah yang saya maksud dengan mendirikan UM Universitas Mandailing dengan tulisan I only teach the former body of MU, Mandailing University, by writing thematic scheduling of the public lecture of afternoon Saturday full-time with electronic teleconference at the global headquarters of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, which I forged in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron full-time. This is what I meant by establishing MU, Mandailing University in writing. Pengurus YMR Yayasan Mandailing Raya, akademisi Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing datang dan pergi, tetapi kontribusinya tetap abadi buat UM Universitas Mandailing. Administrators of the Great Mandailing Foundation, academics of the former body of MU, Mandailing University, come and go, but their contribution remains eternal for MU, Mandailing University. Sumber, source, Google Translate. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapak UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.